Gutom na pala ako. Di ko magkanog-kanog ay kay. Buto na kay ko. Kalar, di ka! Hindi pa kita ka dito. Kita sa akong neck, uy. Ako ulit. I just woke up. So I just stroke up. I just woke up! Gosh, so... Ano, di maintindihan mo doon? Nagusto mo gang siya, Mars? Latanga niya, uy. A meeting. Unsa yung meeting? Kalar ko. Chocolate? Coffee? Chocolate? Coffee? Chocolate? Coffee. Na, ano lagi mo ah? Ano man? Vodka? Hulo! Oh! Ala guys, si Keisha. Tumatapang yung galing. Ganyan si Keisha sa mga matatanda. You're gonna treat me like that? I'm gonna treat you back. I'm gonna check you back. Back to you. Grabe ka. Nag-iba na si Kai. Iba na ang Kai na nakita ko simula nang lumabas siya sa bahay ni Kuya. Nag-iba na siya Asan si talaga. Piang? Count this. It's mine. Dalawa? Yeah. Apo ka ayos. Guys, I only learned how to be bastos because of Piang and Ate Colin. Huy! Gago. Oh, sorry. Ito lang. She's kidding. Baka i-issue nyo na naman. Sorry. Kakagising lang. Kasi, Kakagising lang. baka No, pero it's Ano true. pa? It's Kai, true. shut up. You're not gonna get it. Because, oh, I'm sad. But, I don't mean it like that. I mean it in a way like, Haha, way, no? like this, obviously this girl, Ate Colin. What if you eat before you host a podcast? This girl, Ate Colin. Sabi niya. Sabi ko. Hubo. Sabi ko. Tumawa ako. Sabi niya. Ang nakakatawa? Grabe, nag-iba na talaga si Kayo. Sabi niya. Siya yun! Ikaw yun! Gosh, yung... Siya, ikaw yun! Baliw! Tapos sabi ko. Wow, ah. Alam niyo guys, kanina muntik mahulog sa stage ate ko. Oh. Noon, na-slide ako. Nag-skating ba naman? Taas kasi ng pantalon ko ay. Taas? Haba? Baba. Kiss me! Eh. Alam mo yan eh. Ako, ana! Yan! Uy! Tawa na lagi kayo si Kai. Diba nagkakaon nun, may. Yung sa backstage, bagay nakaon ako siya. Lo! Grabe, wala ka gani kung kakaon ba yan? Kaya ako na. Sukuan niya eh. Yan ang gilot daw. Kasi yung eating style, parang may papak. Mga ta guys, ngaon. Bless us, O Lord, this gift which we're about to receive from David Christ our birthday. Itadakimasu! Yung fries ate kulit. Ayun mo? Nagkuhan si Ate Bani dito sa kong TikTok ko. Bilisan mo na rain. Well, liar. Ate Mali, I'm coming. Ate Vanessa in the live. Oo. What? Don't lie to me ba? Oo. Ate, Top gifter. Pag sure ba? sama ko, Hana. Touch my body. Thank you daw dahil pinaseryoso daw kita. Ako alam niyo lang guys, ano ginawa niya